po na. Service. Renz Villanueva. Cabello. Guerrero sa gitna. Tolentino. 1-0. Ako lang nakaintindi na. Yan. Serving. Si Carl, tinurot ako. PM. Guerrero. Yo, what's up? 2-0. Best of 5, set 3. Service PM. Kinuha ni Cabarles. Isiset ni Peñarol sa open palad. Outside. 3-0. Espresso. Still on the line. Karen Hill. Outside. Outside. 3-1. Service. Clyde Peñarol. Cabello. Guerrero sa 4. Alvito. Good goal. 4-1. Serving. John Miles. Clyde sa open. May cover. Luisinillo. Sa open ulit. Kay Palad. Nandun si Tolentino. Guerrero sa 4. Kay Carlo. Nandun si Nino. Nandun si Leus. Ay! Guerrero sa open kay Nico. Top speed. 5-1. Espresso. Kanino ang top speed? John Miles. Renz. Let's get 5. Sa open. Palad na Luisinillo. Bilang yung Cabello. Ay, Nico pinalitan! Naunang talon. Dinamong 6-1. Shout out pa sa import ng BRC. Kimpay. Garcia. Live sa gitna kay Leus. Through the block. 6-2. Service. Kyle, Leus, jump serve, nice serve, outside. Official score 7-2, Espresso. Service. Nico. Pinakaliray, isiset sa open ni Clyde. Palad! Check ball. 7-3. Palad. 7 attacks, 1 block. 8 points na si Palad. Service. Gonzales. Kinuha ni Ramos. Isiset sa 4. Kay Cabarles. Outside. Walang mahagit. Si Vinny ko ulit. 8, serving 3. Serving. Briones. Wow. Ryan. Pinanalo sa gitna kay Ramos. May mahagit. Check ball. Umamin si Hunter. 8-4. Go Kian daw. Vinny ko ulit. Service. Cabarles. Good serve. Ibabalik sa open. Aadyasan ni Gabi. Ay! Inside down. Gabi ni Red. 9-4. 10-4 pa lang. Ay, sino yung pumalo? Kuya Gab? Yan na si Gabi. 8, 9, 10, 11. 11. 11 points na po si Gabi. Cabello. Mid-ball. 10-5. Walang Ramos. mahirap. Serving. Alin? Pasok. Pasok. Sili ko pinakamadami. Ramos. Outside. Ilan si Gonzales? 11-5. Espresso. 9, 10. Anong klaseng number ng Devia?
Yung segundo. Layos. Ayoko na ganun. Palad. Kanya na doon sa gitna ng sigla. Ay! 11-6. Si Kyle po ay 4. 4 points na po si Kyle. Friends. Carlo. And then, Pierre outside. 11-7. Apat na lang po ang lamang ng espresso. Serving. Friends. Villanueva. Net ball. Masyadong nagmamadali. 12-7. Espresso. Serving. PM. Good serve. Yes. Ace. Check ball. 13-7. Yeah! Nanonood pa ako ng drag race, drag death. Serving. Guerrero. Ramos. Kanya Redondo. Si Clay pang guminom? Kasi, hindi, sila yun. Ay, si Kyle pala. Kyle. Kyle Reyes na. Nakakal. 38. 5 points na si Reyes. Service lang ba? Kanya Redondo. Capello. Guerrero sa gitna. Okay, dito. Camarles. Sa open. Patay ba? Palad. Check ball. Shot ball. Ano yun? 14-8. Tolentino. Parang hindi napapagod si Mami. Ano ba kayo sila? Drag? Outside, 49. Kaya pa, lima. Road trip lang. Substitution. Uy, si Charles, buhay pa pala yan. Buhay na buhay. Ngayon ko Lays out, Yumang in. Service, Zantino. Good serve. Gabriel. Carlo. Good ball. 59. Briones. Sino po si Carlo? Briones! 4. 4 points na po. Si Kung hindi Carlo. mo ina-update talaga, kakascore Ina-update. lang yan. Ay, Alan. Donut Hole. Kakascore lang. 59. Score si Palad. Attacker block. Atak siguro yun. Nasa ulit. 9 points na si Palad. Palad, serving. Jungle. PM sa open. Leo. Return to center. 15-11. Apat ang laman ng espresso. Serving. Palad. Nice service. Good serve. Jungle. Guerrero ang sisaba. 16-11. Sino yun? Pulcos down din, Libero. Jungle. Ano? May tara na si Jungle. Serving, Carlo. Good serve. Ay, naman! Tapales. Natulpag si Gonzales. Nandun si Darius. Knockdown. Wala na mga tao. Nasa ang pattern ng kids. Ano yung pala dito sa 17-11. Kanino daw ang short ball? Gonzales. Libero. Pero layo sa nagdala. Tabales. Tinapon sa dulo. Inside! 17-12. Lima ang laban ng espresso. Next game. Finals. Game 1. BRC Prime versus Eco Virgin. Serving. Tinohan ni Tolentino. Usok! Totally ni Rodolfo. Sa set sa Patay, 4. Clay! Nice work! Outside. 18-12. Espresso. Yun ang sopas. Ito na po. Pabigin mo na po ang committee. Pampainit. Time out! Sinitan. Banjo Kids. Committee nila po. Ingay.
Dahil pag volleyball lang din pala to. Wait, gabi-gabi na daw kasi. Back to the ball game. Yan si Kapitan. So, gabi dito. May isa pa sa tayo dun sa gilid. At again, maraming salamat po Kapitan sa mga dalang pera. Thank you po sa kasopas. May sopas po sa gilid. Pangkainit na. Pangitin mo na po, bigyan. Sikmura habang nanonood. Cabello, Rai, Carvales, Kaisaba, top spin, nandun si Yayus. Cabello, sa 4, Coronado, check ball! 19-12, Espresso. Ano na lang, at makukuha ng Espresso ang game 1 ng Battle for Bronze. Ano po yun? Game 6 to, di ba? Apo. Inside! 2012! Service Ace, Cabello. Kabelyo din Best ako. of 3 series po ito. Kabelyo kasi Kabelyo. yun. Ano Oo ba ito nga. nag-i-stat na to? Sabi sa'yo, ang hirap nito. Naku, Center. wala akong tiwala sa stats. Outside. Outside and brain. Outside. Outside. 13. Service. Ramos. Cabello. Sa tres kay Elihero, nandun si Palad. Ay! Nag-hold. Inside. Official score 21-13. Service. Gabi. Leus. Good score. Service ace. 22-13. Last time out, Banjo Kids. May sopas po sa gilid. So mga score, first set, Espresso, second set, Espresso. First set, 25-15, Espresso. Second set, 25-18, Espresso. Third set, 22-13. 2-0 po ang standing ng Espresso. Okay. May sopas daw po sa gilid. Lapit daw po may gusto po ng sopas. Sasundukin pa lang po. Maraming salamat po, Tap, sa pasopas. Deus, netball, 22-14. Alagwa tayo, alagwa. Substitution, Saba out, Villanueva in. Service, Renz, Cabello, Cario, Kelly. Morning Espresso. Hindi pa daw po tapos, Drex. Guerrero, outside. 23-15. Warning, Espresso. Service. Clyde, Peña, I don't know. Yung gusto daw po ng sopas, sabi niyo daw po may sopas. Last year, ba, Eco-Virgins din ang ano, sa semis. Kaya sa alam mo dito kasi. Yung last year. Nung finals. Ngayon lang, pero ngayon lang kayo nagpalit, no? Services! 17. 23-17. Warning, Espresso. Last year, magkakaroon kami apat. TNs ko yung total ni Valdez. Tapos Banjo Kids kasama. Still serving. Peña Redondo. Kinuha ni Nico. Isiset ni Guerrero. Drop ball. Capales. Last match point. Match point. Hindi mo Espresso. na yun. Nagkahiyaan. Kain mo na, Alan. Kain mo na. Service Valentino,
ni Manny Cabarles. Isa-set sa open kay Palad, top spin, nandun si Leus. Kahabulin ni Kuya Antel. Kapalo ni Nico, nandun si Ninyo. Na Palad, over. Kinuha ni Miles. Sa open, Nico. Inside! Espresso, game 1, battle for bronze. Espresso versus Bandits. Winner is Espresso.